ہمارے آج کے مہمان زیوکار محترم المقام عزت مآب واجب الاحترام پاکستان کے اندر خطابت کے میدان میں ایک نامور شخصیت شہنشاہ خطابت جو انداز خطابت میں اپنی مثال آپ ہیں. میری مراد خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب دامت ظلہ آپ تشریف لاتے ہیں. اپنے مخصوص پیار اور محبت بڑے انداز میں اپنے ملفوظات عالیہ ارشاد فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ذرا جھوم کے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید جامعہ فریدیہ حضور کتاب بابا جی سرکار خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب. نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ بابا جی سرکار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وما أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ وحدہ لا شریک له بے حد حمد و ثنا جس کی ذات اور جس کی صفات کے اندر کسی قسم کا کوئی شریک نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتاں اور برکتاں والی باعزت بارگاہ کے اندر کروڑا مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی عظیم و شان روحانی محفل پاک دے اندر ساری سارے دی حاضری نو سونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. ایک دعا سارے ساتھی بول کے منگو اور جب تک زندگی کے سام باقی نے اس دعا کو ہمیشہ منگتے رہو. وہ دعا یہ ہے کہ اللہ سدا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے. جس بندے دا خاتمہ ایمان تے ہو گیا، جس بندے دی اخیر چلی ہو گئی، وہ دا ساری زندگی دا سفر کامیاب ہو گیا. بھرے بھی اسے بندے دا دور چڑھیا، منزل تے بھی وہ خوش نصیب بندہ ہی پہنچیا.
مقام جنت بھی اللہ دے اس بندے دے حصے میں آئی جس بندے دی اخیر بہتر ہو گئی۔ درد دل نال دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈا کردار نہ ویکھے، ساڈا نامہ اعمال نہ ویکھے، اپنا بندہ سمجھ کے اپنے محبوب دا الٹی سمجھ کے ساری ساری دی اخیر اللہ اپنی رحمت دے نال بہترین بنا دے۔ ساری ساری دی خوش بختی ہے کہ اساں اللہ دے ایک نیک اور مقبول بندے دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں۔ اس دور دے اندر اگر کسی بندے کا یہ شوق ہوئے، یقیناً سارے باعزت ساتھیاں کا شوق ہے، اور اساں اسے محبت اور شوق میں حاضر ہاں۔ اگر کسی بندے کے دل کے اندر یہ آرزو ہوئے، یہ شوق ہوئے کہ میں اللہ دے کسی نیک اور کامل بندے کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کرا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈا سارے دا اج و شوق پورا ہو گیا ہے۔ اساں ایک عظیم ولی کامل دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں، انہاں دی زیارت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور انہوں کی موجودگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کی اور سنانے کی سانو سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ بابا جی سرکار دی یہ لجپالی ہے، میرے جیسا ایک عام انسان، ایک عام بندہ کچھ ایسیاں جگہ ہوتی ہیں جس جگہ ہوتے آ کے خطیب کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس مقام کے اتنے میں حاضر ہویا، بہت زیادہ سونے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ایک کامل بندے کے قدموں کے اندر کھڑا ہونے کا میرے موقع نصیب ہو رہا ہے۔ انہوں دیا دعاواں ہمیشہ میرے نال نے، انہوں کی نگاہ شفقت ہمیشہ میرے نال ہے۔ اج کی اس محفل پاک کے اندر میں اپنی سادی سادی گفتگو کا آغاز اس مقام تو کراں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ہاتھ رکھی۔ یہ لفظ ایک بار تساں سارے باعزت ساتھی مینوں سناؤ تاکہ جی میں بات کراں گا وہ سارے سمجھنے میں آسانی محسوس ہو رہی۔ اللہ نے اس کائنات میں بولو ہر شے کی کوئی نہ کوئی حد رکھی، لیکن دو چیزاں دی سونے اللہ نے حد نہیں رکھی۔ ہر چیز کی اس کائنات میں کوئی نہ کوئی حد ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حد بننا ہے، ہر چیز کا سونے اللہ نے کوئی نہ کوئی بارڈر بنایا ہے، لیکن دو چیزاں دی سونے اللہ حد نہیں رکھی، دو چیزاں کا اللہ نے بارڈر نہیں بنایا۔ پہلے ہوں اس گل کی ونڈ کریے پھر اگر ٹرنے۔ آج جتنے باعزت ساتھی، جتنے سرکار دے غلام، جتنے بابا جی سرکار دے دیوانے اور پروانے اس محفل پاک دے اندر تو سب تشریف رکھتے ہو، اساں سارے اس وقت زمین تے بیٹھے ہیں۔ اس زمین کی بھی اللہ ایک ہاتھ بنائی ہے، ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جتنے زمین مک جاتی ہے، پانی شروع ہو جاتا ہے۔
اصا جس محفل پاک میں حاضر ہاں اور گھنٹے سوے گھنٹے تو بعد یا 2 گھنٹے تو بعد یہ محفل پاک مکمل ہو جائے گی، درود و سلام پڑھا جائے گا، سرکار دعائے خیر فرماؤں گے، معلوم ہوا کہ اس محفل کی بھی ایک حد ہے۔ آج جس محفل پاک میں اصا حاضر ہاں یہ رات کا ٹائم ہے، یہ رات مک جائے گی، صبح کا سورج چڑھے گا، معلوم ہوا کہ اس رات کی بھی حد ہے۔ اگر میں گردا جاواں تو ڈھیر سارا مثالیں دے سکنا، نتیجہ یہ عرض پیا کرنا کہ ہر شاید ہی اللہ کوئی نہ کوئی حد بنائی ہے، ہر چیز کا اللہ نے کوئی نہ کوئی بارڈر بنایا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حد بندہ بنایا ہے، لیکن 2 چیزیں ایسا ہیں کہ جنہوں نے سونے اللہ حد نہیں رکھی، بارڈر نہیں رکھے۔ ایک تو اللہ اپنی شان کی حد نہیں رکھی، ایک زہرا دے بابے کی شان کی حد نہیں رکھی۔ میں اس گل کو ایک بار پھر لگی جگہ ایسی ہے 2 چیزاں دی اللہ حد نہیں رکھی۔ ٹھیک ہو گیا، بس اتنے تھوڑی جی آواز اونچی دے اٹھی۔ 2 چیزاں دی اللہ حد نہیں رکھی، ایک اللہ اپنی شان کی حد نہیں رکھی، ایک سونے اللہ نے زہرا دے بابے دی شان دی حد نہیں رکھی۔ بندے وہ بھی نے جڑے کبوترا دے کھڈیاں تے بولتے ہیں، بندے وہ بھی نے جڑے کتیاں دے دنگل چ بولتے ہیں۔ ایسی زبان کو کٹ کے بندہ چولہے وچ نہ پاوے جڑی بھڑیاں محفلاں چ بولے تے نبی دے ذکر دی محفل چ نہ بولے۔ میری یہ گل سن لو، میں تیرے مسلک، تیرے عقیدے، تیری جواب دا سب تو نکا خطیب ہاں، الف انار بے بکری والا۔ یہ میری گل ہمیشہ ذہن وچ رکھی تے چنگی طرح ذہن وچ بٹھا لے۔ سرکار واسطے تینوں جتھے بھی بولن دا موقع نصیب ہوئے بولیا کر، گھر چ بولن دا موقع نصیب ہوئے، 4 بندیاں چ بولن دا موقع نصیب ہوئے، پروں پنچایت وچ بولن دا موقع نصیب ہوئے، اپنے نبی واسطے بولیا کر۔ اگلی گل میں باقاعدہ ہاتھ بن کے منت کر کے تینوں پیارنا بھی جتھے بھی بولنی نبی دے حق وچ۔ آج تو نبی دے حق وچ بولے گا، قیامت والے دن جدوں تینوں لوڑاں پین گیاں پھر صدیق پاک دا آقا تیرے حق وچ بھی بولے گا، میرے حق وچ بھی بولے گا۔ قیامت والے دن صرف عبادت کی وجہ نال جان نہیں چھٹنی، حسین دے نانے دے بولن دی وجہ نال تیری ساری جان چھٹنی ہے۔ گلاں تھوڑیاں کرنی ہیں لیکن سمجھا کے کرنی ہیں۔ 2 چیزاں دی اللہ حد نہیں رکھی، 2 چیزاں دا اللہ بارڈر نہیں بنایا، 2 چیزاں دا اللہ حد بننا نہیں رکھیا۔ ایک اللہ اپنی شان دی حد نہیں رکھی، ایک زہرا دے بابے دی شان دی حد نہیں رکھی۔ تے جدوں اللہ رکھی نہیں تے سانوں لبھن دی ضرورت بھی نہیں۔ مطلب ہے اللہ آتا میں شان دی حد رکھی نہیں۔ ہن کوئی بندہ ساری زندگی ایسے کام پیچھے خجل خراب ہوتا رہے کہ میں شان دی حد لبھنی ہے تے لبھنی ہے تے لبھنی ہے۔ میں نہایت احترام دا عرض کیا کرنا بھی جدوں اللہ شان دی حد نہیں نہ رکھی تے سونیا پھر تینوں لبھن دی ضرورت بھی نہیں تے لبھنی بھی نہیں۔ من جان وچ فائدہ ہے اللہ رکھی نہیں، نہ اللہ اپنی شان دی حد رکھی ہے، نہ اللہ صدیق اکبر دے پاک آقا دے شان دی حد رکھی ہے۔ ایک گل ختم ہو گئی، اگلی شروع کرنا۔ جیڑی اللہ دی شان دی حد کوئی نہیں، اے اللہ دی ذاتی ہے، اللہ نو کسے دتی نہیں۔ تھوڑے بولتے رہو، مہربانی فرماؤ ماشاءاللہ۔ میں اللہ جی اللہ دی شان دی حد کوئی نہیں، اے اللہ دی ذاتی شان ہے، اللہ نو کسے دتی نہیں۔ اے شان نہ اللہ نو کسے، اے شان اللہ دی ذاتی ہے، اللہ نو کسے بندے نہیں دتی۔ جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دی حد نہیں، وہ سارے نبی دی ذاتی نہیں، اللہ اپنے سجن نو آپ عطا فرمائی ہے۔ بندے آندے کہ جی جڑے اہل سنت خطیب نے اپنے عوام نو، اپنے دوستاں نو، اپنے مسلک دے لوکاں نو اللہ دی وحدانیت نہیں سناتے،
میرے کو نکا خطیب اس جماعت میں ہے ہی کوئی نہیں، میں سب تو چھوٹا، باقی سب میرے کو بڑے ہیں۔ بھائی جب میں سب تو نکا خطیب ہو کے بیان جناب دے سامنے پیش پیا کرنا، اگر کسی عقیدے کسی مسلک کا بندہ ساری ایس محفل میں تشریف لے آیا ہے، بابا جی کی بارگاہ میں آ گیا ہے، میں بطور عزت بطور احترام انہوں دو ہاتھوں سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ وہ شکریہ ادا پیا کرنا کہ چنگا ہو گیا ہی سرکار دی محفل جا گئے ہیں، بزرگاں دی محفل جا گئے ہیں، اور میں تہاڈا خطیب ہو کے تہانوں یہ نہایت ادب نال پیغام پیا دینا، تینوں سینے دا طویل بناؤ۔ سرکار دی محفل وچ ساڈے بزرگاں دی محفل وچ اگر کوئی بندہ آ جائے وہ دی عزت کریا کرو، وہ دے نال پیار کریا کرو، لنگر پکاؤ تینوں پہلے کھلاؤ، انہوں جگہ دیو، وہ دی عزت کرو، کیونکہ جڑا حضور دی محفل وچ آ گیا ہے وہ ساڈا مہمان نہیں، وہ زہرا دے بابے دا مہمان ہے۔ ساڈے کو کوئی نفرت لے کے نہ جائے، ساڈے کو جڑا بندہ آئے پیار لے کے آئے، اور جس ہستی کی بارگاہ وچ اسی حاضر ہاں تے جنہاں دی قدم بوسی دی اساں سعادت حاصل کر رہے ہیں، ساڈے بزرگاں دی یہ تاریخ ہے۔ ساڈے بزرگاں نے مسلماناں نو کافر نہیں بنایا، ساڈے وہ بزرگ نے جنہاں نگاہ کر کے 90 لاکھ نو محمد دا کلمہ پڑھایا ہے۔ میں آتا جی اللہ دی شان دی حد کوئی نہیں، وہ اللہ دی ذاتی ہے، تے جی حضور دی شان دی حد کوئی نہیں، وہ ساڈی سرکار دی ذاتی شان نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی نو یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ ساڈا ایمان ہے، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ ایک بریکنی جی گل ہو رہی ہے، ذرا توجہ میری طرف رکھنا۔ زیارت بابا جی دی کرتے رہو تے گلاں وچ گناہگار دیاں سنتے رہو، اگر نہایت توجہ نال تساں گلاں سنیاں انشاءاللہ زندگی دے کسی مقام تے یہ باتاں کم آن گیاں۔ عزت اللہ عطا فرماندا ہے، ذرا مل کے آپ کو عزت اللہ عطا فرماندا ہے۔ نبی ولی غوث کتب ابدال تے بڑیاں اللہ تے اونچیاں گلاں نا، ایس دنیا وچ بھی دنیا داری دے حساب وچ بھی اللہ کسی نو عزت عطا کر دے وے، شان عطا کر دے وے، مرتبہ عطا کر دے وے۔ یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ عزت اللہ عطا فرماندا ہے۔ اگر عزت اللہ دیندا ہے اس بات تے ساڈا ایمان ہے، تے میں ہر عزت والے بندے نو پیغام پہ دینا کہ اگر اللہ دی ذات پاک نے عزت عطا فرما دیتی ہے، اگر کوئی محلے دے اندر گلی دے اندر بازار دے اندر دو چار بندے ایویں تنہائی وچ بیٹھ کے تیرے خلاف گلاں شلاں کرن نا تے تینوں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جدوں عزت دتی اللہ ہے بندے کھو نہیں سکتے۔ بولو بھائی ذرا مہربانی کرو، میں چند بندیاں نوں نشانہ بنا کے تقریر پہ کرنا، باقی ایمانو ایمانی سنتے رہو۔ میں عرض کرنا چاہنا کہ جدوں عزت اللہ عطا فرماندا ہے، عزت دیندا اللہ ہے، تے پھر بندے اگر کھون دا ارادہ بنا لین تے بندے بیوقوف نے۔ بھائی جدوں عزت دتی اللہ ہے تے پھر اللہ واپس لوے تے لوے، بندے کیویں کھو لین گے؟ عزت اللہ دیندا ہے، اللہ ہی عطا فرماندا ہے۔ جدوں اللہ عزت عطا فرماندا ہے تے جے واپس لوے گا تے اللہ لوے گا۔ بندیاں دی تو پریشانی نہ کر، بھائی یار فلانا بندہ نہیں پیا مندا، فلانا نہیں پیا مندا، فلانا نہیں پیا مندا، بندیاں دی بالکل ٹینشن نہ لے تے نہ پریشان ہو۔ جدوں عزت دتی اللہ ہے تو اللہ نال بنا کے رکھ، یہ بندے تیرا کھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جدوں دتی اللہ ہے، اللہ جو دتی ہے تے واپس بھی اللہ ہی لوے گا، بندے نہیں لے سکتے۔ بولو بھی صحیح یار میں کی آخیا؟ نالے میری گل سنو، نہایت محبت نال تے نہایت پیار نال ایتھے رہ کے پیغام سنو تے بات سنو۔ اللہ دی ذات پاک قرآن پاک دے اندر اپنے بندے نو دو کماں دا حکم ارشاد فرماندا ہے۔ اللہ دو کم کراندا ہے، اللہ عبادت اپنی کراندا ہے، عزت اپنے پیارے بندیاں دی کراندا ہے۔ میں اس گل نوں پھر لگیا کہن، میں اللہ عبادت اپنی کراندا ہے، عزت اپنے پیارے بندیاں دے کراندا ہے۔ آ جڑی اسی عزت پہ کرنے ہیں، قدم بوسی پہ کرنے ہیں، احترام پہ کرنے ہیں، یہ اللہ دے امر دے حکم دے آرڈر تو بعد انج پہ کرنے ہیں۔ اللہ سانوں آکھیا کہ انج پیار کرو، اللہ آکھیا انج عزت کرو، اللہ آکھیا انج احترام کرو۔ اللہ عبادت اپنی کراندا ہے، احترام اپنے پیارے بندیاں دا کراندا ہے، عبادت اپنی کراندا ہے، عزت اپنے پیارے بندیاں دی کراندا ہے۔ کوئی بندہ آکھے ملازم حسین جی تے کوئی دلیل دے ساتھی جی جڑی گل سمجھ آ جائے، میں نہایت احترام نال یہ دلیل لگیا دین۔ اللہ دی ذات پاک عبادت اپنی کراندا ہے، احترام اپنے پیارے بندیاں دا کراندا ہے۔ یا اللہ جی میں تیری عبادت کراں لیکن تیرے پیارے بندیاں دی عزت نہ کراں، تیرے پیارے بندیاں دا ادب نہ کراں، تیرے پیارے بندیاں دا احترام نہ کراں، یا اللہ عبادت
پیارے بندیاں کا احترام نہ کراں جی تو عزت کرانا چاہے انہوں میں سلامے عزت سلامی عقیدت پیش نہ کراں تے میرا کی اشر ہوئے گا اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ لائے یہ جڑا پہلا لانتی بڑھیا سی نا وہ میرے پیارے دے بے ادب ہون دی وجہ نال لانتی بڑھیا سی بولو بھی صحیح یار سارے ذرا مہربانی فرماؤ آج جڑے حال میں نہیں دیکھ رہا تسی مہربانی فرماؤ کیونکہ اللہ دے نیک بندے دی بارگاہ ہے آج وہ عوامی حساب کتاب کوئی نہیں آپ ذرا ایمان و ایمانی ایک باری باجماعت ہو کے سبحان اللہ اونچی اللہ فرماؤ میں انہا کہ آپ میری گل سننا جی اللہ دی ذات پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دے سر تے عزت دی پاک رکھ کے میں پرانا نوکرہ حسین بادشاہ نے دعا پہ مانگنا یا اللہ جرا اچھی سبحان اللہ آکھے نا انہوں آج رات آقا دی زیارت ہوئے تے زیارت دن جو ہوئے بیچارے یار بھی نال ہون محمد دے دوترے بھی محمد دے نال ہون گلا سیانے بن کے سنو میں کوئی سیانا پتا کوئی نہیں ہے میرا بس کام شام والا چلے ہے تو میں اگل شکل دا میرے پتا کوئی نہیں لیکن آپ تسی آپ سیانے بن کے وچوں گلا کڈو نتیجے دے کر سکتے ہو میں اللہ ایک عزت دار ہستی دے سر تے عزت دی پاک رکھ کے حضرت آدم علیہ السلام دے سر تے عزت دی پاک رکھ کے اللہ حکم دیتا سی فرشتیاں نو اے دی عزت کرو اے دا احترام کرو اے دا احترام کرو حکم کی نہ سی جڑے اللہ دی عبادت کرتے سی اللہ نو مندے سی اللہ دے سامنے جھکدے سی اللہ اللہ کرتے سی اللہ اللہ کرتے سی اللہ اللہ کرتے سی میں حاجی شیر دیوان میں کھول کے نہیں آیا میں نے شاید تیرے چہرے دا رنگ بدل جائے جڑے اللہ اللہ کرتے سی اللہ دی عبادت کرتے سی انہاں عبادت گزارا نو اللہ حکم دیتا کہ ایس ہستی دے سر تے میں عزت دی پاک رکھیے تسی اے دا ادب کرو اے دا احترام کرو اے دی عزت کرو سارے فرشتے جھک گئے ایک چودھری آکڑ گیا بولو بھی صحیح اللہ علیہ میں کی آپ بیٹھا میں انہا ایک چودھری آکڑیا سی قرآن پاک دا سچا واقعہ جی ایک بندہ آکڑ گیا ایک آکڑ گیا اس آکھا یا اللہ میں تیری عبادت کراں گا تیرے سامنے سجدہ کراں گا تیرے سامنے زمین نیاز چھپاواں گا لیکن میں تیرے پیارے دا ادب نہیں کراں گا تیرے پیارے دی عزت نہیں کراں گا تیرے پیارے دا احترام نہیں کراں گا تیرے پیارے دی عزت نو سلوٹ نہیں کراں گا حاکم اندا سی کہ اللہ راضی ہو جاندا بھی ایڈا پکا ووٹر ہے مینوں تے پیا بندا ہے میری وحدانیت پہ بندا ہے میری بارگاہ وچ پہ جھکدا ہے اللہ راضی نہیں ہویا اللہ فرمایا کی آکھے اس آکھے یا اللہ میں تینوں مناں گا لیکن میں تیرے پیارے دا ادب نہیں کراں گا تیرے پیارے دی عزت نہیں کراں گا تیرے پیارے دا احترام نہیں کراں گا تیرے پیارے نو نہیں جھکاں گا اللہ فرماتا میں چولہے وچ پانی ہے تیری عبادت جے میرے عزت والے نو سلام نہیں کردا تے فرشتیاں دے بیچ رہندا سی میں مجبور ہاں جی میں تقریر کرنا وہ ذرا اور گل ہے میں آنا یہ جڑا شیطان سی کتنے رہندا سی بولو 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 میں علامہ نہیں ہاں جو علامہ بھی نہیں ہوں گلاں بھلے سادیاں طرح کا ہونگیاں بڑیاں پکیاں الحمدللہ بس توجہ شرط ہے یہ جڑا سی یہ فرشتیاں دے بیچ رہندا سی اللہ اللہ کردا سی عبادت گزار سی رہندا سی وچ میں بڑے سارے عالم دین کو پوچھا میں کہ جناب میں تے آنے عام جا بابی جا خطیب ہاں تے تسی ماشاءاللہ عالم دین ہو گل سمجھاؤ انہاں کہ پوچھو میں کہ شیطان جو فرشتیاں دے وچ رہندا سی یہ فرشتے نوں پتہ ہی نہ لگیا شیطان ہے جڑے بندے تسی نہیں بول رہے اللہ دا ذکر جنہ کرو گے بابا جی راضی ہو سبحان اللہ کہنے جاؤ گے نا یہ جس فقیر کی بارگاہ چ اسی حاضر ہاں جس مرد کلندر کی بارگاہ وچ اسی حاضر ہاں جس اللہ دے ولی کی بارگاہ وچ اسی حاضر ہاں وہ خوش ہو جان گے ہر اس مرید اُتے جیڑا حضور دا ذکر سن کے زبان وچوں سونے عرش والے رب دی تسبیح بیان کرے گا میں ایک باری یہ گل پھر پیا
میں کہا جا گل میری سمجھاؤ جی بچ جو رہتا سی یہ فرشتہ نوں پتہ ہی نہیں لگیا یہ شیطان ہے. میں نے سارے جواب دیتا کیونکہ علم والے کو ہر گل ہوتی ہے لیکن میری تسلی نہیں ہوئی. ایک بندے نال میرا پیار ہے وہ فقیر جہا بندہ ہے. میں وہ پوچھا میں کہ اللہ تسی فرماؤ یہ فقیراں دا بات ہے یہ جو رہتا سی بچ تے فرشتیاں دے بچ رہتا سی یہ فرشتیاں نوں پتہ ہی نہیں لگیا بھی یہ شیطان ہے. انہاں آخیا مراد حسین عبادت دا پردہ ہی ایڈا بڑا ہوتا ہے بڑے بڑے شیطان چھپ جاندے پتہ لگن ہی نہیں دیندے. اب اللہ ویسے ہی میں کی آخر میں ایک بار پھر انا بات انا بلا انا بول انا جی اللہ کرے تسی سمجھ لو. انہاں آخیا عبادت کرتا رہیا تے چھپیا رہیا اللہ اللہ کرتا رہیا تے چھپیا رہیا واض و نصیحت کرتا رہیا چھپیا رہیا اللہ اللہ دے ورد کرتا رہیا تے چھپیا رہیا فرشتیاں دے وچ رہیا تے چھپیا رہیا فرشتیاں نال عبادت کرتا تے چھپیا رہیا اے اللہ اللہ کرتا سی تے چھپیا رہیا فرشتے ایک باری آندے سی اللہ اے ترے باری آکھدا سی اللہ اے وچ رہیا تے چھپیا رہیا. میں کہا پھر ایڈا پول کدوں کھلیا جیڑا بندہ آ کے میں پنجابی ہاں تے میرے کول دی سمجھ نہیں آئی وہ ٹیوشن میرے کو رکھے جناب میں پھر بات کرنا. میں آخیا جی یہ پردہ کدوں کھلیا یہ پول کدوں کھلیا. اس آخیا جی پول ادھر کھلیا جدو اللہ آدم نو سامنے کر کے آخیا کر سجدہ ادھر ایک پہنا پہ گیا. منو ہویا شیطان عبادت نال نہیں پچھانیا جاتا رب دے پیارے دی تعظیم نال پچھانیا جاتا. سبحان اللہ فرمائے ایک باری مل کے پھر گونجا پاؤ باجماعت ہو کے آنکھوں درہ سبحان اللہ. منو ہویا کہ شیطان نو اگر پچھاننا ہوئے میرا تکی ہوئی شیطان نو پچھاننا ہوئے عبادت نہ نہیں پچھانا جائے گا. عبادت کرے گا اللہ اللہ کرے گا تسبیح پڑھے گا ذکر کرے گا وعظ کرے گا نصیحت کرے گا ورد کرے گا وظیفے کرے گا عبادت کرے گا اللہ اللہ کرے گا. جے آکھو اللہ دے پیارے کی عزت کرو تو پھر پہلا پہ جائے گا. میں ایک مثال دینا ساتھی جی سمجھو. آج کو کوئی 20 سال پہلے آج جو آپ پیپسی مرینے شرینے نہیں سی چلے وہ تو ایک بوتل لگتی تھی سوڈے کی وہ چونی نہیں لگ جاتی سی چونی سوڈے کی بوتل لبنی وہ بندے لایا نہیں تے پرونے نوں منہ نال ٹھک کھول کے دینی تے پرونا ایڈا سیاںا ہونا انہیں اگلا نون ہے بولو بھی صحیح کی ہے نمک ہے نمک وہ نمک لایا نا تے پرونے بوتل چ نمک سڑنا تے بوتل اچھل کے باہر آ جانی ادھی پرونے دے کپڑے تے ادھی باہر انہوں اگلا نون کیوں پائی آئی وہ سکے اندر باہر کھڑن واسطے اے میری بوتل کا پتہ لگیا ہے بوتل وچوں اندر باہر کرنا ہوئے تے نون پائی دا اللہ تعالیٰ سارے ایک باری مہربانی فرماؤ کہ بندہ عقیدہ سن لینا ہوئے تے جواب دینے دینا. میری گل ایک پلے بننا ہے اللہ کے ولی کامل دی بارگاہ وچ حاضر ہونے والی گل میری پلے بن تینوں گنڈ دے گا. عبادت کرے گا تعظیم نہیں کرے گا. اللہ رب العزت فرماندا ہے عبادت میری کر تعظیم میرے پیارے بندیاں دی کر. سنی داڑھی منیا ہو سکتا ہے سنی بے نمازی ہو سکتا ہے سنی دے کردار میں کبا ہو سکتا ہے مگر سنی دی عقیدے تو صدقے جاواں یہ عبادت رب دی کرتا ہے یہ احترام رب دے پیاریاں دا کرتا ہے. سرکار دی شان دی ایک دوسری بات ہے کہ جڑی اللہ دی شان ہے وہ ذاتی ہے تے جڑی ساری سرکار دی شان ہے یہ اللہ اپنے سجن نو عطا فرمائی ہے. تیسری گل میں جناب دی بارگاہ چ عرض کیتی ہے جو عزت اللہ دیندا ہے. آدھا میں نے جواب دیو آج نہیں ہستی بیٹھی ہے کہ پورا زمانہ پہ چکتا ہے اپنے بھی سلام کر دیں بیگانے بھی سلام پہ کر دیں. دیانتداری نال دسو بھی یہ عزت کس عطا کی تھی
सकते। मैनू कोई जगह ऐसी नहीं लगी जिथे अल्लाह का जिक्र होवे ते नाल साडी सरकार का जिक्र ना होवे। सिर्फ एक जगह तो होता है, मैं दोबारा करना है, मैनू कोई ऐसी जगह नहीं लगी। मैं निका जहा खतीब आया सुन्नत का निका जहा मामूली है, मैनू में कोई जगह नहीं लगी भी जिथे अल्लाह का ना होवे ते सरकार का ना होवे, अल्लाह का जिक्र होवे ते साडी सरकार का जिक्र खैर ना होवे। सिर्फ एक जगह तो होया है। हज़रात एक ज़रूरी नाम सुनो, सिर्फ एक जगह ऐसी है जिथे अल्लाह का जिक्र है ते साडी सरकार का जिक्र कोई नहीं, ऐलान खत्म होया। शक ना करो मेरे ते, शक ना करो, मैं बड़ा काम का पुतला, तुसीं बोलो भाई। मैं अलहमदुलिल्लाह जिथे जिथे अकीदा पहुंचाया ना, ये तुसां फिर दुआवां दिओगे मरन तो बाद में डॉक्टर हुंदा सी ते मिसालां दे के गल्लां समझांदा सी ते फिट करदा सी। मैं अल्लाह सिर्फ एक जगह ऐसी है जिथे अल्लाह का जिक्र है ते साडी सरकार का जिक्र नहीं। इंतजार ना करावा क्योंकि इंतजार नाल खून सुकदा है। मैं नबी दी आशिका दा खून सुकावा, ये गल मैनू आप वाले नहीं खांदी। सिर्फ एक जगह है, आ मेरे अंदर को मैं जगह दसा, जदों असीं जानवर दी गर्दन ते छुरी रखदे हां, असीं पढ़दे हां बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इत्थे अल्लाह दा नाम है, साडी सरकार दा नाम कोई नहीं। अल्लाह दा जिक्र है, साडे महबूब दा जिक्र कोई नहीं। अल्लाह दा नाम है, सिद्दीक़ अकबर दी आका दा नाम कोई नहीं। अल्लाह दा नाम है, फारूक आज़म दी आका दा नाम कोई नहीं। अल्लाह दा नाम है, उस्मान गनी दी आका दा नाम कोई नहीं। अल्लाह दा नाम है, मौला मुर्तज़ा दी आका दा नाम कोई नहीं। आओ तो अल्लाह दी बारगाह में सवाल करिए कि या अल्लाह इत्थे अपने महबूब दा नाम क्यों नहीं रखिया? सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे रब्बुल आलमीन जिथे तेरा जिक्र, तेरे महबूब का जिक्र, जिथे तेरा नाम, तेरे महबूब का जिक्र खैर, उथे तेरे महबूब का नाम। सिर्फ एक जगह ऐसी है जदों जानवर ज़िबा करने की पढ़ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इत्थे अल्लाह का नाम है, साडे नबी का नाम। उची आखो आखिर में गल है ना, बाबे आ कहते गल में हो रहे। एक बाबा तेनू आया सी, कहता गल सारी सरकार दी, बाबे सारी सच्चे ने। याद है तेरे महबूब का जिक्र क्यों नहीं? तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है पाक आज़िबा दे वक्त क्यों नहीं लिया जाता? अल्लाह के कायनात ने फरमाया कि जब जानवर की गर्दन से छुरी फिरती है, वो तड़प रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है, ये गल मैनू पसंद ही नहीं कि ना मेरे सजन का आवे, शायद तड़पती रह जाए। बाकी जिथे भी अल्लाह का नाम है, नाल साडे नबी का नाम जुड़िया होया है। सुभान अल्लाह। देखियो ना, मेहरबानी करियो, मैं ना बड़ा अज ना ये मैं खुश भी इतना भी अज मैं खतीब बनी ही अज कमाल हो गई है। बाबे होना ना मैनू इनाम दे छड़िया, 28 साल हो गए मैनू नाता पढ़ते हैं, तो बाबे होना अज कर्म किया भी अज मैं तुरा बिला बद गया। हुण भावें मैं तकरीर करा भावें ना करा, गल अखीर ते हो गई, तंगी गई है गुड्डी अज होकर। साडे नबी का नाम अल्लाह के नाम नाल इंज कोई नहीं। पहला भी जरा जल्दी कर, इंज इंज अच्छा इंज विधि भी नहीं। उदों सुभान अल्लाह कभी जिदे ऐलान हो जाए डोगो साहब अज फौत हो गया दुनिया पर, मैं ना जगह इंज भी नहीं
अपने नबी का नाम आप अपने नाम के नाल रखे, फिर ते मेरा चंद तेरा जुर्म भी नहीं ते साडा कसूर भी नहीं। कलमे शरीफ में जिथे अल्लाह की हे मुकी है ना, मुहम्मद की मीम अम्मी जी के तो सारे बोलते हो, अब्बा जी के भी एक बार बोलो की ने बोलो साडे अब्बा जी। ये साडे अब्बा जी के नाम की तख्ती लगी। अब्बा जी आखिरी आरामगाह में तशरीफ लै गए, मालिक ने तख्ती उतार ली। अगले साल जो मैं आवागा मेरे त्रै पुत्र ने, बड़ा 9 साल का, वो तिने नाल लियावागा मेरे सामने बह गए, मेरे कह गए अब्बा जी जोदा बहुत तकरीर मैं आप करांगा, अज मेहरबानी करो ना बोलो। तख्ती लगती रही, तशरीफ ले जाते रहे, तख्ती लहती रही, पर जो सहरा के बाबे की लगी क्या बात है, पता नहीं बोलना तो क्या बात है, जेड़ा नहीं बोलना क्या बात है, चौथा जेड़ा नहीं बोल रहा मेरा दोनों हथों सलाम है, क्या बात है तेरी भाई भाई जो सरकार के नाम की लगी फिर लथी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह दे अरबी 12 मुहम्मद रसूल अल्लाह दे अरबी 12 ते लफ्ज़ मुहम्मद उत्ते नुक्ता नहीं। साडे नबी दे नाम विच नुक्ता क्यों नहीं रखिया, साडे नबी दे नाम विच नुक्ता क्यों नहीं रखिया, साडे नबी दे नाम विच नुक्ता क्यों नहीं रखिया, साडे नबी दे नाम विच नुक्ता क्यों नहीं रखिया, साडे नबी दे नाम विच नुक्ता क्यों
नहीं रखिया तू कि बोलना भावें मैं फौत हो जा साडे नबी दे नाम नुकता क्यों नहीं रखिया या अल्लाह साडे नबी दे नाम नुकता क्यों नहीं रखिया अल्लाह आंदा मैं बंद करके टक ला के अपने बंदियां नूं गल समझाना जिहदे नाम विच मैनूं नुकता पसंद नहीं ओदी शान विच कोई नुकता चीनी करे ओ जुबान मैनूं किवें पसंद आएगी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने हुज़ूर सैयदी खतीबुल इस्लाम, फैज़ाने हुज़ूर सैयदी खतीबुल इस्लाम। क्या बात है जनाब। एक बारी फिर आपको जरा सुभान अल्लाह थोड़ा टाइम और ना एक बारी मोहब्बत नाल फरमा दे जरा सुभान अल्लाह साडे नबी दा अल्लाह साया नहीं बनाया साया नहीं बनाया जिवें अल्लाह साडे नबी दा साया नहीं ना बनाया इंज अल्लाह साडे नबी नूं सका भरा भी नहीं अता फरमाया मैं आखिरी नुकता बयान करना जी जिवें साडे नबी दा अल्लाह साया नहीं बनाया इवें अल्लाह साडे नबी नूं सका भरा अता नहीं फरमाया क्योंकि सरकार ज़ाहिरी तौर दुनिया से तशरीफ लैके आए 6 महीने पहले आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला पाक उन्हां दा विसाल मुबारक हो गया सी साडी सरकार 6 साल के सन ते आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत बीबी आमना पाक सलामुल्लाह अलैहा ज़ाहिरी तौर दुनिया तो तशरीफ फरमा हो गया सन वो ये साडा अकीदा कि सरकार दा वालिद मोहतरम भी पाक ते सरकार दी मां भी पाक मैं अगर तकरीर कर बैठा तो गल कर बैठा और पढ़िया तो मैं हाँ नहीं तुहानूं पता भी जो ना पढ़िया फालसा पढ़ा कहते मालिक करम कर दे पीरा पीरा मैनू इहदे वली ते दुआवां हो जांदियां मैनूं एक बंदा कहण लगा जी हजूर दे वालिदैन ने कलमा मैं आखिया जनाब वो पाक सन पाक ने ते जंदी अगे कोई दलील मैं आखिया भी कुरान पाक में भी दलील आने हदीस पाक में भी ने उलमा हक़ दे बयान उसका मतलब है तेरा तेनू किवें पाक होया तू किहदा दुश्मन है मैं आखिया जनाब मैं उन्हें कुरान पाक की दलील भी दे सकना हदीस भी दे सकना उलमा हक़ किताबां भी दे सकना उन्हें कहा मैनू शहीद दुध ही दसिया जिहदी भी गलती मैनू कह लगे शहीदा दुध ही मसले करता मैं तू की समझना जो ना सीधा होते आपके नाम का मेरा ना शहीदू है वो तो अब रशीद नहीं कह सकता लिखना करें अनूखा दे के मैं पिया हो अभी वो जानता को नहीं मैं कख ना जाने मैं रोज दसिया कि हजूर के वालिदैन पाक ने आगे दलील मैं कल जो शहीदा दुध देवे ना तेरे घर भी देता तो मेरे घर भी ठीक है मैं कल मसला पूछा शहीदा आ गया मिसाल कर देना गल ठोक के सारे दिन बैठ जो आया ना शहीदा ने टूटी खड़काई मैं घरों पत्थर चुकिया तो जान के ऐल ला के ना काला मैं कहा ला भी शहीदियां 5 किलो पा ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਰਤਨ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਅਗੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ
तो फिर मैं पैर के हथ रख लेना, बाबे और आ जाएंगे। या अल्लाह भरा सरकार को सका क्यों नहीं अता फरमाया? कौन जाना है तैनू ना बनाता तो कायनात में किसी शायद फलक ना करता, जिहदी खातर कायनात बनाई उन्होंने सका भरा नहीं अता फरमाया। अच्छा बोला मां ने जी बड़िया हिकमत लिखियां तो जी मैं समझिया मैं जनाब के सामने पेश करना। मैं अमरीका बंदा, हाँ मेरी तकरीर है पतीसे बेचने वाले वास्ते, कुल्फी रेहड़ी वाले वास्ते, छल्ली वाले वास्ते। मेरी ड्यूटी बड़े किबला ने मेरी ड्यूटी लाई है, बड़े बुजुर्गों ने। वो लाके डॉक्टर साहब गल्लां इहदियां सादियां करके पतीसे बेचने वाला है ना सके और मसला अकीदा ठोके जेल च बैठ जाए। मैं कितना कामयाब होया ये मेरे उलमा हक्का बेहतर जान दे। तो चलो सुन शाला भरा क्यों नहीं दिता? अल्लाह अल्लाह जे मैं अपने महबूब नूं भरा दा फरमा दिंदा, हो सकता भरा किसी जगह ते कह दिंदा ठीक है जी तुसीं अल्लाह दे नबी हो, मैं नबी ते नहीं, पर जिहड़ा तुहाडा वाल ते मोहतरम है मेरा भी है, जिहड़ी तुहाडी माई है मेरी भी है। ये खूनी रिश्ते विचों मेरे नबी की बराबरी का दावा करता। अल्लाह दा गल मेरी मुहब्बत के तकाजे के खिलाफ सी कि कोई खूनी रिश्ते विच भी मुहम्मद की बराबरी का दावा करे। अजे भी स्वाद मैं मिसाल हो देना, मेरे त्रै भरा और ने, मेरे छोटे 3 भरा और ने, पुत्र भी 3 भरा भी 3। वो इत्थे आए नहीं, इत्थे बैठे कोई नहीं, वो मशहूर नहीं, वो मशहूर आ, वो तकरीर नहीं करते, मैं तकरीर करना, लेकिन वो किसी जगह तो कह सकते हैं जी ठीक है डॉक्टर साहब तुम बयान करते, पर जो थोड़ा अब्बा साडा भी है, जी थोड़ी अम्मी साडी भी है, बाबी होना 4 बंदा छोड़िया सी, एक तेरी 3 मेरिया भी बराबरी का दावा कर सकते हैं ना। अल्लाह ने मैं भरा नहीं दिता भाई, हाथ बन के टोपी तेरे पैरों में रख के अल्लाह जी ने दाद नहीं दी, हुण जरूर दाद दे। तू बोलने में तां भी हासा लाना, ना बोलने में हासा ला के कदम चुंदिया रहना, मगर ऐस करते दाद नहीं दे मेरा दिल खुश हो जाए। पीर भाइयां अदा कर दिता, साडे नबी दा सगा भरा कोई नहीं, साडे नबी दा सगा भरा कोई नहीं, साडे नबी दा सगा भरा कोई नहीं। लेकिन रब दी कायनात विच एक बंदा ऐसा जरूर है जिन्हों नबी भरा आखे है। बोलो भी सही हो यार, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये है किताब। मैं अल्लाह साडे नबी दा सगा भरा कोई नहीं, लेकिन रब दी कायनात विच एक बंदा ऐसा जरूर है जिन्हों मेरे नबी अपना भरा आखे है। जस वाली गल वेखो, नबी आखे अली मेरा भरा है, अली मेरा भरा है, अली मेरा भरा है। जदों भी नबी फरमाते सन ना अली मेरा भरा है, अली दोवें हाथ पैरां ते रख के आंदा सी मैं तेरे गुलामां विच गुलाम। क्या बात है, जेड़ा अली दे नाम ते नहीं ना बोलदा उस बंदे नूं मैं की आखां। हालांकि अली दा ओह नाम है, हजरत उमर दा नाम है, शैतान दे पल्ले कख नहीं रहिंदा, अली दा नाम है, मुनाफिक दे पल्ले कख नहीं रहिंदा। नबी आंदा सी अली मेरा भरा है, अली आंदा सी मैं तेरे गुलामां विच गुलाम, मैं तेरे गुलामां विच गुलाम। जा बड़ा खेद जिहदा गुलाम अली जैसा होवे सरदार कैसा होवेगा। सियाने बड़े यार, पूरी कायनात के अंदर किसी मुल्क की फौज इतनी बहादुर नहीं जितनी बहादुर फौज अल्लाह सानू अता की। मैं ना मौजू तो हटिया ते ना पहले दिन तकरीर शुरू की है, जिवें मैं चाहना उस म्याद पे तू बोल नहीं रहा, मेरी गल ना सुनी रहा, तो जो मैं टोपी तेरे पैरों च रखी है, ऐस गल ते जेड़ा बंदा ना बोले मेरा दिल चाहता भी उन्होंने मैं खड़ा करके नाले विदना की दुआ सुना, नाले जनाजे ध्यान ना सुनी। पूरी कायनात में जितनी बहादुर फौज साडी फौज नूं साडा सलाम, असी अपनी फौज के बराबर शाना बशाना खलोते हैं। अगर
मौलवी साहब दाता साहब लगे फरमान अरे रुकते बड़े कर लेना बंदा बढ़िया करना बाल तो खल छल ला लेना जट्टा ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੱਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਦੱਸ मैं कहा किसी मुल्क की फौज को निशाने हैदर कोई नहीं साडी इस वास्ते बहादुर है को अज भी निशाने हैदर मौजूद है भाई तवज्जो रखना अजे मैं गल अगली लगिया अगली करन लगिया जेड़ा बोलेगा ओदे ओनू मेरा सलाम है मैं अन्ना जेड़ी फौज को निशाने हैदर है ओदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता कायनात दा कोई मुल्क साडे मुल्क पाकिस्तान दी फौज दा मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि ये कोल निशाने हैदर है तकरीर मुक जाए बाबा जी की दुआ में शामिल होइयो बाबे के पैरों से हाथ रखियो घर तशरीफ लै जाइयो जदों चंगी तरह सफर की थकावट उतर जाए मेरी आह गल ईमान की तकड़ी ते रख के तोली जेड़ा वंड तेरा दिल करे ना उहदे उत्ते अकीदा कायम करी जिहदे कोल निशाने हैदर है ओहदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिहदे कोल निशाने हैदर है ओहदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता जेड़ा ना बोलिया मैं सुन्नी नहीं समझदा मगर फैन के जिहदे कोल निशाने हैदर है ओहदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता एक घर जाके सोच जिहदे कोल निशाने हैदर है ओहदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता अली ते आप हैदर है ओहदा मुकाबला कौन कर सकता एक मेरा लफ्ज़ सुनियो पढ़े लिखे अंदाज उर्दू च कमा तो बंदे आखना बड़ा लाना आखना मैं पंजाबी च पंजाबी एक ऐसी शहर है बंदा चंगी गल भी करे बंदे आदम जाट के अफसोस है एक गल मेरे सरकार के पाक जहरी जमाने पाक को लैके अज भी हजूर का जमाना है सरकार का ही जमाना है जमाने सारे है नहीं सरकार मेरे नबी पाक के जहरी जमाने पाक तो लैके जरा परले पासे एक महीने तो पहले शरारत की ना ये शरारती ताकत असा मुसलमाना ने कभी भी जंग विच पहल नहीं की साडे ते जदों हमला होया ना असी उस हमले का जवाब दिता है सुभान अल्लाह हुन सुनो अली जंग पे कर दे ते बंदे मुकाबल काफिर है उस बंदे की तलवार टूट गई क्या बात है क्या बात है केड़े बंदे दी जरा अली नाल लड़दा सी पिया ओदी की टुट गई अली सरकार दी तरफों सा वो बंदा अबू जहल दी तरफों से जंग पे होंदा सी इस्लाम दा जंग सी ओदी तलवार टुट गई जदों ओदी तलवार टुटी ना ते मौला कायनात ने अपनी जुल्फकार नूं इंज करके इत्थे रोक लिया सुभान अल्लाह इत्थे जदों रोकिया ना ते अली मौला दा एक नौकर है ते ना कंबर है कंबर कहने लगे मौला दुश्मन दी तलवार टुटी है तुसीं ओते हमला करो वास्ते जन्म तो गल मुके अली फरमाते हैं जंग विच दुश्मन के हाथ में हथियार ना होवे ओदे उत्ते हमला करा ये अली दी शराफत इजाजत नहीं देती या अल्लाह जरा उच्ची सुभान अल्लाह कहे तो शुगर ना होवे या अल्लाह जरा उच्ची सुभान अल्लाह कहे शुगर तो पाक कर छड़ अगर किसी को शुगर है जरा सुभान अल्लाह उच्ची करे बाबा जी सरकार दी जुत्ती दा सदका घर जावे तो शुगर खत्म वैसे किसी बंदे को शुगर होवे वो तो वली तस्लीम करना क्योंकि जिन्हों भी शुगर है ना वो पौना किलो बर्फी खा लेता है चाह मिठा ना पापा ने शुगर है तेरे परहेज तो सदके जावा ये परहेज अल्लाह वली कर सकता है अजीजा ने गिरामी सुनना मुसलमानों हैदर करार दे मते मुकाबल जरा खलोता दी तलवार टुट
گئی جدو تلوار ٹوٹی انہیں تو میں ہاتھ علی کے سامنے انج کر کے بن لے بن کے آدھا یا علی میں سنیا تو سخی ہے حیدر فرماتے ہیں جنگ گئے جنگ میں میرے گھر کی سخاوت تینوں کبھی یاد آئی ہے ہو سکتا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے نہیں پہ تلوار ٹوٹ گئی میں دیکھ رہی ہوں یا علی تو سخی ہے اگر واقعی سخی اپنی تلوار میں نو دے علی فرماتے ہیں جب میں تلوار اپنی تینوں دیا تو کی کرے گا کہنے لگا تیری تلوار نال تیرے تے حملہ کراں گا تیری تلوار نال تینوں قتل کراں گا تیری تلوار نال تینوں شہید کراں گا تیری تلوار نال تینوں ذبح کراں گا علی سوچی پہ گیا تلوار دینا دشمن حملہ کرے گا نہیں دیتا میری سخاوت دی توہین ہے ایک لمحے زہرا دا پاک شوہر حسنین دا پاک بابا ایک لمحے ایویں ذہن میں سوچی گل کوئی تے حیدر نے تلوار چکی ایویں سوچ کے فرما دے چپ تلوار تے کر حملہ سارے ہاتھوں سے تلوار چپائے پورا زور ماریا نہیں چکی گئی کیڑی چوٹی کا زور لایا نہیں چکی گئی تلنا ماریا نہیں چکی گئی تل ماریا جی کئی بندے آخر گئے راتی ڈوگر دی تقریر سے پسینے پسینے ہو گیا میں سبحان اللہ نہیں آخ زور ماریا نہیں چکی گئی تلنا ماریا نہیں چکی گئی کیڑی چوٹی کا زور لایا نہیں چکی گئی تل ماریا نہیں چکی گئی آدھا یا علی چکی نہیں جاندی علی فرماتے ہیں تیرا میرا کام ہے چکانا میرا کام نہیں جتوں تک چکن دی طاقت ہے تو کرنا ہے سارے ساتھی کافر بھی کرنے کار ہے چکی نہیں جائے یہ سارے کافر کا کٹھے کر نہیں چکی جائے گی آدھا یا علی وجہ فرمایا مکے مدینے نے کسی لوہار نہیں بنائی ایک پروردگار نے بنا کے بھیجی ہے نا ذوالفقار ہے یہ چکن واسطے ہاتھ بھی حیدر قرار نہ چاہیے تھا چکی جائے کوئی بندہ کہہ سکتا سی لکھیا کتنے پہلا نمبر تو میں 28 سال ہو گیا گل سنانا تھانوں بھی سنانا تے اگلے دفعہ میں صحیح رد سنا کے آیا کوئی بندہ اتنے مجمع کھلو کے آ کے ڈاکٹر صاحب تسی ہندوستان کہڑے ضلع دے سو میں تو ساری فلانا ضلع تے میرے پوت تو آیا وہ آخر جی میں قوم دا لوہارا تے بہت سے ضلع چ رہنا تینوں جان تیرے ابے نوں بھی جاننا دادے نوں بھی جاننا تیرا دادا بڑا چنگا سی ابا بڑا چنگا سی وہ مینوں آکھے تے مینوں من جانا چاہیے کہ میں کہاں کتنے لگے میں سارا پاکستان کا ہمارے مینوں اج تک ایک کاش کے سوچ سنی نہیں ملیا جس سامنے زور دی تیز کی ہوئے اس پوچھا ہوئے کتنے لگیا کیونکہ سنی نو پتا ہے مولوی جتنا بھی تلا مارے نا یہ اونی بیان ہی نہیں کر سکیا جنی زہرا تے بابے دی شان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ میں ایک تو پوچھا میں ہو مر جائے کہ گل وچ تینوں کمزور کر کے نہیں لگی اگر چکی نے گئی تلوار یہ تو گل ہے میں کہا پیر میر علی شاہ سید پاک انہاں دے پاک دادا جی جو گولڈے چائے اگے جی میں کہا یہ ڈم کھڑے کوئی پیر اتنے نہیں دے سب میری طرح انہاں آگے تسی اصلی سید ہی نہیں اگے پھر وہ میں کہا کہ اصلی سی جڑا بندہ اصلی ہوئے وہ حوصلہ بڑا ہوتا ہے وہ چپ رہے اگے پھر میں کہا نک وچ لہاندی گل نہیں سید نہیں سید نہیں سید اگے پھر وہ میں کہا کہ پیر میرے شاہ سرکار دے پاک دادے نے بزرگاں نے ٹوپی چکی کہ وہ سامنے رکھ کے اندر تو تے اصلی ہے نا آ ٹوپی چک کے